order ko guys. Mac and cheese. Try nga natin yan. Tapos yung, ano ba to? Okay, try natin. Isa. Sarap. Tapos meron siyang mac. Tapos, subukan natin yung mac. Honest review to guys. Honest review. Umuyin muna natin. Parang macaroni na may cheese. Kasi nga mac and cheese so parang macaroni na may cheese. Lasa niya macaroni. Ayun.